Sometimes we can get overwhelmed by too much media consumption. And as a result, we tend to find ourselves clueless on what to do when we actually have to face the virus. Information sharing becomes essential at tough times like these. Say, like where to find oxygen supply. Oxygen, which has always been something free in our lives, now it's like as if it has been labeled with price, leading us to realization that we've been taking it for granted. When we actually have to face the virus, first of all, do not panic. Make sure to trace your surrounding right to detect any transmission. Second of all, with hospitals filling up, patients being turned away, and bed and medical supply shortage have taken its toll, here's a list of where you can secure oxygen supply for the infected ones at home in Jakarta. If you're in East Jakarta, you can find oxygen supply in this area. Second of all, if you're in Central Jakarta, find your oxygen supply in this area. Now, if you happen to live in South Jakarta, you can check your oxygen supply here. And lastly, you can secure your oxygen supply in West Jakarta here. However, with the high demand of oxygen supply, the price for an oxygen tank right now had jumped almost 3 times the usual price. This surely does not make it easier for some people, but there's a group of community out there giving away oxygen tanks for free to those in need. This surely brings fresh air to us in the middle of hundreds and thousands of horrible COVID-19 news. Let's see how they do it. Gerakan Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, or 1 Million Antigen Test Movement for Indonesia, started their community in the late 2020 by the urgency of the lack of COVID-19 testing kit in Indonesia. However, the focus is shifted to oxygen supply shortage after the rise numbers of COVID-19 in June 2021. 4 hari lalu gitu ya, diskusi di WhatsApp grup ini kan berkembang ya. Dalam diskusi itu ini orang langka rupanya mencari oksigen gitu loh. Pertanyaannya kemudian kita bisa bantu apa gitu ya. Sama seperti dulu testing, bagaimana meningkatkan kapasitas testing? Jawabannya adalah kita menyelenggarakan testing. Kalau bagaimana orang bisa mendapatkan oksigen, ya kita beliin aja gitu loh. Kita beli oksigen lalu kita pinjemin gitu loh kepada mereka yang butuh, katakan 5-7 hari. Nah, mereka tinggal isi formulir, di situ ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah kita mau tahu identitas dan sebetulnya situasi pasien yang dilaporkan gitu ya. Jadi kalau dari situ karena jumlahnya terbatas, kita mau memprioritaskan siapa yang bisa kita pinjemin. Gitu. Animo masyarakat sama media sendiri terhadap komunitas Gerakan Sejuta Tes ini bagaimana nih selama 2 hari terakhir ya aku bisa bilang ya? Animo masyarakat itu hebat sekali Karen. Jadi memang satu sama lain, kemudian kita tahu bahwa ini ada kesulitan yang harus ditanggulangi sama-sama. Yang kedua, mereka yang membutuhkan itu tahu juga tentang solidaritas. Karena tadi pertimbangan begini, kalau ada gerakan kayak begini, bahwa orang bisa nyumbang gitu ya, takutnya itu mempengaruhi harga di pasar gitu ya. Tadi pagi aja gitu ya, Instagram si Sejuta Tes itu dihubungi oleh 4 pedagang ya, pedagang tabung yang kemudian nawarin gitu ya, bahwa kami punya tabung kalau kalian mau tambah ininya ya. Tentu kan ada tawaran gitu, kita tanya, oke, berapa ya harga di tempat Bapak? 3,8, ya kita mundur lah. Astaga, gitu. Itu hampir 3 kali lipat dari harga pada umumnya loh. Normal, iya. Jadi, wah ya kita mundur. Jadi bilang, ya enggak lah gitu. Jadi itu makanya, jadi saya pikir keputusan teman-teman senior itu untuk apa ya, diem-diem aja lah gitu ya. Itu udah benar gitu loh. Jadi
Kalau terlalu rame dalam rangka menggalang dana, nanti memang harganya gila-gilaan. Kasihan juga untuk mereka yang sebetulnya mau beli gitu ya, lalu jadi batal karena nggak sanggup beli, kelewat mahal gitu. Alif and the rest of his community believes that what they're doing is something essential genuinely for humanity, and they are always willing to do this together to end the pandemic slowly but surely in Indonesia. Jadi ini memang sikap spontan dan sangat kecil sekali gitu ya, di tengah lautan kebutuhan. Ibaratnya ini kayak begini ya, ada orang naik sepeda jatuh ya kita angkat. Ya jadi kami belum tahu sampai kapan ini mau berlangsung, tapi untuk sementara kita tetapkan sampai masa PPKM darurat pertama ini sampai dengan 20 Juli bagi warga yang memang berkenan berkontribusi untuk memberikan bantuan dalam bentuk transfer ke rekening dana perkumpulan kita. Itu ada di Instagram sejuta-tes.id. Hal lain tidak, itu saja. Sebab misalnya begini, relawan yang mengantarkan tabung kami larang untuk menerima upah atau apapun gitu. Jadi nggak usah ngasih ke mereka gitu. Jadi mereka kalau memang mau berkontribusi kirimkan seberapapun. It is so good to know that we still have faith on humanity in the middle of this chaos world we live in now. However, this doesn't mean that we can rely on help forever. We still have a long fight ahead of us to end this global pandemic together. And together will we end it by starting from within. Stay healthy everyone. Karen Vandenbroek and Lutfi Evan for See Today.